Assalamualaikum. Welcome to our channel. सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिक्स का पेपर मंडे को होगा, जिसके हवाले से मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेस्ट पेपर आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है और इंशाअल्लाह इसी में से आप लोगों का 100% पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस, इसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर 10 के होंगे। फिर 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर 12 के होंगे और देन चैप्टर नंबर 13 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और आप लोगों ने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस इस पार्ट में से अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12। सो चैप्टर नंबर 10 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। इसके जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, 3 डेफिनेशंस होंगी और 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे। सो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस की तरफ जाते हैं। नंबर 1, चैप्टर नंबर 10 की डेफिनेशंस। डिफाइन द नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिफाइन द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, write down the formula for mean deviation, lower and upper quartiles in normal distribution, write down the probability density function of standard normal distribution, write 4 properties of standard normal distribution, define standard normal distribution, what is the relationship between mean, median and mode in normal distribution, explain the statistical inference, write down the equation of standard normal distribution, when it is appropriate to use a normal approximation to the binomial distribution. And the last one is explain why the odd order movements about mean equals to 0 for the normal distribution. इसी तरह एक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पूरा चैप्टर 10 में से होगा। सो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स और लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसमें एग्जांपल नंबर 10.1, इसमें 10.1, 10.7, 10.10 और एक्सरसाइज 10.1 में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 ए और बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 ए बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का जस्ट ए पार्ट। देन एग्जाम्पल 10.2 में 10.3, 10.4, एक्सरसाइज 10.2 में से क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 14 का बी। उसके बाद जो है हम चैप्टर नंबर 12 की इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस को देखते हैं। सो फर्स्ट इज़ distinguish between point estimate and interval estimate. Number 2 is what is meant by the unbiasedness, and then define interval estimate. Number 4, differentiate between estimator and estimate. What is meant by estimation? Write a short note on critical region. Define a simple hypothesis. और फिर चैप्टर 12 के जो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस और एग्जांपल्स जो हैं, एग्जांपल 12.1, इसमें 12.2, 12.4, एक्सरसाइज 12.1 में से क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, एग्जांपल 12.2, 12.10, 12.7, एक्सरसाइज 12.2 में से क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12 का ए और बी पार्ट, एंड देन एग्जाम्पल 12.3 में से 12.1।
एक्सरसाइज 12.3 में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी, क्वेश्चन नंबर 2 का ए, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट और क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट। और फिर हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 13 की इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस को। सो फर्स्ट डेफिनेशन इज differentiate between acceptance region and rejection region. Number 2 is what is made by the critical value. Describe the hypothesis testing. What are the assumptions of students' T statistic? Define level of significance. Define the acceptance region. Define a type 1 error. What is the relation between binomial distribution and the normal distribution? Define a type 1 error and type 2 error. What is test statistics? Differentiate simple and composite hypothesis. और चैप्टर नंबर 13 के जो इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और एग्जांपल्स हैं उसमें एग्जांपल नंबर 13.1 है, उसका 13.12। एक्सरसाइज 13.1 में से इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट और फोर्थ पार्ट, एंड देन क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट भी इंक्लूड है। एग्जाम्पल 13.2, 13.4, 13.5। एक्सरसाइज 13.2 में से क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 12। एग्जाम्पल 13.3 में 13.6। एक्सरसाइज 13.3 में से इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। इस तरह से ये जो पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 के शॉर्ट भी आप लोगों को बता दिए, लॉन्ग भी क्वेश्चन नंबर 5 के। इसी तरह चैप्टर नंबर 12 भी कवर हो गया, चैप्टर नंबर 13 भी। तो इसमें से 8 आउट ऑफ 12 करने होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें से भी 8 आउट ऑफ 12 करने हैं। उसमें सबसे पहले है चैप्टर नंबर 11, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। और चैप्टर नंबर 14 है, इसमें से भी 5 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। और चैप्टर नंबर 17 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। तो चैप्टर नंबर 11 को हम डिस्कस करते हैं कि उसमें से कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और इंशाल्लाह इसी में से जो है आप लोगों का पेपर फुली अटैम्प्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के जो डेफिनेशंस हैं, नंबर 1 डिफाइन सैम्पल, नंबर 2 व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, 3 write down the 2 advantages of sampling, what is sampling frame, what is population, what is non-sampling error, what is standard error, distinguish between finite and infinite population, explain the properties of sampling distribution of mean, explain the simple survey, define the meaning of census, what do you mean by non-probability sampling, define random digits in sampling, define sampling error, define parameter and statistic, define sampling with replacement, what is meant by the bias, define existent population, define regression analysis, what is the main purpose object of sampling,
واٹ از سیمپلنگ یونٹ. اور اسی طرح ہم چیپٹر نمبر 11 کے لانگ کویسچنز اور ایگزامپلز دیکھتے ہیں. سو ایگزامپل 11.1 امپارٹنٹ ہے، 11.3 اور ایکسرسائز 11.1 میں سے کویسچن نمبر 1 کا اے پارٹ، ایگزامپل 11.2 میں سے 11.1 11.7، ایکسرسائز 11.2 میں سے کویسچن نمبر 3 کا اے اور بی پارٹ، کویسچن نمبر 4 کا سی پارٹ، کویسچن نمبر 5 کا اے پارٹ. اس کے بعد ہم نے جو پیئرنگ اسکیم دیکھی ہے، نیکسٹ سمپل لینئر جو چیپٹر نمبر 14 ہے اس میں سے 5 شارٹ کویسچن ہیں. 11 کے بتا دیے آپ لوگوں کو، پھر چیپٹر نمبر 14 کے 5 شارٹ کویسچنز ہیں. سو چیپٹر نمبر 14 کے جو امپارٹنٹ ڈیفینیشنز ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں. نمبر 1 is sketch scatter diagram indicating the negative correlation. Number 2 is explain the term regression coefficient. Write the relationship between regression coefficient and the correlation coefficient. What is curve fitting? What is the range of correlation coefficient? Explain scatter diagram. What are the parameters of simple linear regression model? Explain the term residual. What is different between correlation and correlation coefficient? Define negative and positive correlation. Define regression analysis. Interpret the meaning when R is equal to 0. Give any two properties of the coefficient of correlation. Explain the methods of least square. What is meant by simple regression? Interpret the meaning when R is equal to +1. اور کویسچن نمبر چیپٹر نمبر 14 کے امپارٹنٹ ایگزامپلز اور جو لانگ کویسچنز ہیں اس میں ایگزامپل 14.1 14.4 اور 14.7. ایکسرسائز 14.1 میں کویسچن نمبر 2 کا بی پارٹ، کویسچن نمبر 3 کا بی پارٹ، کویسچن نمبر 8 کا اے پارٹ، کویسچن نمبر 9 کا بی پارٹ. ایکسرسائز 14.2 کویسچن نمبر 2 کا بی پارٹ، کویسچن نمبر 3 کا اے اور کویسچن نمبر 4، کویسچن نمبر 8 کا سی پارٹ اور کویسچن نمبر 13 کا سی پارٹ. اگین ہم پیئرنگ اسکیم کو دیکھتے ہیں تو چیپٹر نمبر 17 جو ہے اورینٹیشن آف کمپیوٹرز، اس میں سے 2 شارٹ کویسچنز آئیں گے. تو اس کی بھی امپورٹنٹ ڈیفینیشن جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. چیپٹر نمبر 17 اس میں سے 2 شارٹ کویسچنز ہوں گے اور اس کی امپورٹنٹ ڈیفینیشنز جو ہے کمپیوٹر سے ریلیٹڈ چیپٹر ہے، اس کو سارا ہی پریپیئر کر لیں تو اچھا ہے. اس کے بعد جو ہے پیئرنگ اسکیم کو ہم دیکھتے ہیں. جو لاسٹ ہمارا کویسچن ہے کویسچن نمبر 4، اس میں سے 6 اٹیمپٹ کرنے ہیں آؤٹ آف 9. سو اس میں جو موسٹ امپارٹنٹ چیپٹر ہے وہ چیپٹر نمبر 16 ہے، انالیسس آف ٹائم سیریز. اس میں سے 6 شارٹ کویسچن اٹیمپٹ کرنے ہیں. سو آپ لوگ چیپٹر نمبر 16 کو دیکھیں تو اس میں سے جو موسٹ امپارٹنٹ ڈیفینیشنز ہوں گی وہ کون سی ہوں گی. نمبر 1، واٹ از مینڈ بائی دا انالیسس آف ٹائم سیریز.
Describe the important component of time series. Write down the methods of finding cellular trend, secular trend. Number 4 is give some demerits of freehand curve method. What is contingency table? Define the principle of least square. Write down the two properties of least square line. And list the different methods of measuring secular trend. And number 9 is define the term secular trend. Number 10 is write down the four phases of business cycle. Define noise. Define contingency table. Explain with the examples the seasonal trend. Write the additive model of time series. What is meant by the residual. اور کویشچن نمبر 16 کے جو امپارٹنٹ لانگ کویشچنز ہیں اور ایگزامپلز ہیں اس میں 16.1 ایگزامپل 16.3 16.6 ایکسرسائز 16.1 میں سے کویشچن نمبر 3 کا بی پارٹ، کویشچن نمبر 5 کا اے اور بی پارٹ، کویشچن نمبر 6 کا اے پارٹ، کویشچن نمبر 9 کا اے اور بی پارٹ۔ اگین ہم لوگ پیئرنگ اسکیم کو دیکھیں تو چیپٹر نمبر 15 میں سے 3 شارٹ کویشچنز ہوں گے، اور اس میں چیپٹر نمبر 15 کی جو امپارٹنٹ ڈیفینیشنز ہیں ان کو بھی ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ نمبر 15 میں ہے نمبر 1 جو امپارٹنٹ ڈیفینیشنز ہیں، ڈیفائن رینک کو ریلیشن. What do you understand by the association of attributes? Define independence of attributes. What is coefficient of contingency? Define the term dichotomy for attributes. What is positive and negative association? What is contrary classes? Define independence of attributes. What is positive and negative association? Differentiate between attribute and variable. Define the term series. Define the term secular trend. Define signal. Write 2 advantages of semi-average method. Define positive attribute. Define contingency table. Explain the coefficient of association. Define analysis of time series. Define the term association of attribute. اور چیپٹر نمبر 15 کے جو امپارٹنٹ ایگزامپلز ہیں وہ 15.5 ایکسرسائز 15.1 میں سے کویشچن نمبر 3 کا بی پارٹ، کویشچن نمبر 4 کا بی اور سی پارٹ، کویشچن نمبر 7 کا اے پارٹ، اور ایکسرسائز 15.3 میں سے کویشچن نمبر 4 کا اے اور سی پارٹ آئے گا۔ تو یہ سارا پیپر آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس ہو گیا۔ موسٹ امپارٹنٹ چیپٹرز آپ لوگ چیپٹر نمبر 10 اور چیپٹر نمبر 11 اور چیپٹر نمبر 16 اور چیپٹر نمبر 14، یہ آپ لوگ ان کی ڈیفینیشنز اور شارٹ کویسچنز ہر صورت کر لیں، آپ کا پیپر جو ہے 90% اٹیمپٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح لانگ کویسچنز میں ہم لوگ دیکھیں تو چیپٹر نمبر 10 ایک لانگ کویسچن ہو جاتا ہے، چیپٹر نمبر 11 اس میں سے بھی ایک لانگ کویسچن ہو جائے گا، اور جو چیپٹر نمبر 12 13 ہے
اور اس کے علاوہ کویشچن چیپٹر نمبر 14 از دا موسٹ امپارٹینٹ. چیپٹر نمبر 10 چیپٹر نمبر 14 لانگ کویشچنس کے حوالے سے یہ موسٹ امپارٹینٹ ہے. اور ایم سی کیوز پاسٹ پیپر پلس ایکسرسائز کے جو ایم سی کیوز ہیں یہ ضرور کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا پیپر اچھا ہو جائے گا. اللہ حافظ.